السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل اناليز 1، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا كومون كالكول لا ليميت دو تيب موان 1 على بيسونس ان، حيت لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون كيتلقاو مشاكل خصوصا هذا النوع ديال لي ليميت موان 1 على بيسونس ان. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم لا ميثود لو بلو فاسيل وما غيبقاش مازال عندكم مشكل، يعني فيما غادي تشوفوا مازال يعني واحد لا ليميت موان 1 على بيسونس ان ما غاديش تجيكم صعوبات، يعني غادي تعرفوا طريقه الاجابه ديالها. داكوغ، دونك ركزوا معايا مزيان. فوالا دونك لا بروميير كيسيون هو كالكول لا ليميت. Donc, عندي هنا limite n يؤول إلى plus l'infini moins 1 à la puissance n divisé par n. Donc, la réponse égale 1 ou bien moins 1 ou bien 0 ou bien autre. La deuxième question, voilà, calcule la limite n tend vers plus l'infini. عندي هنا n plus moins 1 à la puissance n divisé par n au carré plus 1. Voilà, égale 1 ou bien 2 ou bien 0 ou bien autre. Donc حاولوا تركزوا، يعني حاولوا يعني ديروا مجهود مع هاد الليميت. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Voilà la première la limite. ركز معايا مزيان لانه هاد لا كيسيون تري امبورطون. On a la limite n tend vers plus l'infini moins 1 à la puissance n divisé par n. C'est très bien. Égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini. Donc on a mis la valeur absolument de n. غادي نقول لكم علاش درنا هذه القيمه المطلقه. Donc ناقص واحد اس n. سي تري بيان. دونك دائما ملي كنبغي نحسب واحد النهايه ديال واحد لا سويت وتيكون عندي دائما هاد لا فورميل ناقص واحد لا بويسونس ان، دائما كنتعاملوا معها بهاد لا ميثود. داكوغ، ايغال كوا؟ ايغال لا ليميت ان تون فيغ بلس لانفيني. دونك لا فالور ابسوليومون دو ان هو شنو؟ هو دونك ان، مي لا فالور ابسوليومون دو ناقص واحد ديال ناقص واحد على بيسونس ان، دونك ما عرفناش شحال كيساوي. داكوغ، دونك يقدر يكون بير، يقدر يكون امبير اكسيتيرا. فوالا دونك كاينه واحد لا ريغل بور سامبليفيي هاد لا سويت. دونك لا ريغل شنو هي؟ دونك هي هادي، فيت اتونسيون. دونك لا فالور ابسوليومون ديال ناقص واحد على بيسونس ان au voisinage. Donc au voisinage دائما plus l'infini. D'accord, égale quoi? Égale 1. تساوي واحد. Donc غادي نعاود. Donc là عندي la valeur absolument ديال ناقص واحد على puissance n au voisinage. Au voisinage في plus l'infini دائما كتساوي واحد. Pour simplifier هاد la suite. D'accord, égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini 1 sur n. Très bien. D'abord كنعوض n باش بالبلس لانفيني. واحد على بلس لانفيني ايغال كوا؟ ايغال 0. دونك هاد النهاية شحال كتساوي؟ كتساوي 0. دونك حيت دونك لا ماجوريتي ديال لي زيتيديون يعني ما ضابطينش، يعني ما عارفينش هاد القضية صافي، حيت ما عارفينش هاد لا ريغل. دونك هاد لا ريغل تري امبورطون. Donc la valeur absolument de ناقص واحد à la puissance n au voisinage de plus l'infini égale quoi? Égale à 1. D'accord? Pour simplifier هاد la suite. Voilà donc قلنا كتساوي صفر. دابا غادي نجيو لي ريبونس ou bien الاختيارات. donc كتساوي صفر. donc la réponse هو C. donc نجيو تنكوشيو على C. Très bien. فوالا دروكا غادي نشوفو لا دوزيام لا ليميت. عندي لا ليميت n tend vers plus l'infini n plus moins 1 à la puissance n divisé par n au carré plus 1. داكوغ، دونك حاولوا تفكروا في هاد لا ليميت. دابا راه وريتكم الطريقه كيفاش كنتعاملوا مع هاد الموان 1 على بيسونس n، دونك غتجيكم دابا سهله. داكوغ، حاولوا معاها باش تشوفوا ان شاء الله لا سوليسيون. دونك غادي نجاوب على هنا. دونك اون لا ليميت n tend vers plus l'infini, donc n plus moins 1 à la puissance n divisé par n au carré plus 1. C'est très bien. Donc, égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini, donc n plus
Donc on a la valeur absolument de moins 1 à la puissance n divisé par n au carré plus 1. Très bien. Égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini, n plus 1 divisé par n au carré plus 1. Pourquoi égale à 1? Car la valeur absolument de moins 1 à la puissance n au voisinage plus l'infini égale quoi? Égale 1. Donc, la règle déjà tarifna la première, la limite. Donc, faites attention pour simplifier la limite. Très bien. Égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, on dit plus l'infini. Alors, on a le plus grand. Le degré le plus grand. N divisé par n au carré. Égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini. Donc, on simplifie n avec n. Donc, on a 1 sur n. Égale quoi? Égale 1 sur plus l'infini. Égale quoi? Égale 0. C'est très bien. Donc, la limite. Donc, la limite n plus moins 1 à la puissance n divisé par n au carré plus 1 égale quoi? Égale 0. Très bien. Donc, d'abord, on va voir les réponses. Voilà, d'abord غادي نجيو هاد الاختيارات وغادي نشوفوا فين كاين هاد الزيرو. دونك كاين في لو شوا سي. دونك غادي نجيو نكوشيو في في لوكا ديال لو سي. سي تري بيان. فوالا زدت لكم هاد ليكزومبل 3 باش تضبطوا مزيان هاد الانواع ديال لا ليميت سيرتو موان زا لا بيسونس ان باش ما يبقاش مازال عندكم صعوبات ديال هاد لا ليميت. داكور حاولوا تفكروا في هاد ليكزومبل باش ان شاء الله تشوفوا لا سوليوشن. فوالا دونك اون ا لا ليميت n tend vers plus l'infini n plus moins 1 à la puissance n divisé par 2 plus moins 1 à la puissance n. Voilà. Égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini. Donc n plus, quand on met la valeur absolument de moins 1 à la puissance n divisé par 2 plus, donc la valeur absolument de moins 1 à la puissance n. C'est très bien. Égale quoi? Égale la limite n tend vers plus l'infini égale n plus 1 divisé par 2 plus 1. Voilà pourquoi égale 1, car la valeur absolue de moins 1 à la puissance n au voisinage plus l'infini égale quoi? Égale 1. Donc faites attention. D'accord? Donc on a mis jet واحد. Alors égale la limite n tend vers plus l'infini. Donc n plus 1 divisé par 2 plus 1 égale quoi? Égale 3. C'est très bien. Donc limite plus. Donc n tend vers plus l'infini égale quoi? Égale à n divisé par 3. Donc n tend vers plus l'infini égale quoi? Égale plus l'infini. Donc la limite égale quoi? Donc la limite n plus moins à la puissance n divisé par 2 plus moins à la puissance n égale quoi? Égale plus l'infini. Donc d'abord غادي نجيو نقلبوا على هذا البلس لانفيني في هذه الاختيارات. دونك غادي نتلاقاوها في في لو كوشي سي. تري بيان. فوالا هكذا كنكون انتهيت من هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي ستوديو باش ان شاء الله حتىهم يستافدوا. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تبارطاجيوهم في لي كومونتير. اي بون كوراج.